श्री तिरुक्कुडंदै आंडवन श्री वेदांत रामानुज महादेशिक मंगलम्। श्रीमान् वेंकटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। विवेकवृत्तवैराग्य निधिः नित्यप्रियं वदः वेदान्तलक्ष्मणमुनिः सन्निधत्तां सदा हृदि। विवेकवृत्तवैराग्य निधिः नित्यप्रियं वदः वेदान्तलक्ष्मणमुनिः सन्निधत्तां सदा हृदि। सूरिसूक्तसुधासिक्तवचसे विजितात्मने श्रुत्यन्तलक्ष्मणाख्याय देशिकायास्तु मङ्गलम्। सूरयस्ववचो मर्म व्याख्यानाय यदात्मना कृपयात्रागताः सर्वे तस्मै भवतु मङ्गलम्। अपर्याप्तामृतासक्तचेतसे दीर्घबन्धवे दयार्द्रहृदयायास्तु गुरवे भूरिमङ्गलम्। षटकोपमुनिप्रोक्तः शास्त्रतत्त्वप्रदायिने प्राचेतसादिहृद्यार्थवेत्रे प्राज्ञाय मङ्गलम्। श्रीनाथो यामुनार्यश्च रामानुजमुनिस्तथा यद्रूपेणात्रावतीर्णाः तस्मै श्रेष्ठाय मङ्गलम्। वाचो विधेय वेदान्तयुग्माय विजितात्मने वागधीशावताराय तस्मै विज्ञाय मङ्गलम्। समालोडितशास्त्राय सारार्थामृतदायिने सद्भिर्नुताय सततं सर्वज्ञायास्तु मङ्गलम्। विक्रमाक्रान्तलोकाय विजिताखिलचेतसे विनतावनदीक्षाय तस्मै वेद्याय मङ्गलम्। वेदान्तलक्ष्मणमुनेः वेदार्थामृतवर्षिणः समात्तसकलार्थाय सारज्ञायास्तु मङ्गलम्। हितं कराय लोकानां स्मितपूर्वाभिभाषिणे श्रेयः प्रदाय सर्वेषां तस्मै हृद्याय मङ्गलम्। कलाधराय तप्तानां कलहंसस्वराय च कलिताखिलसौख्याय कलिहन्त्रेस्तु मङ्गलम्। परवादीबहरये परिव्राजकभूभृते परिपालितशिष्याय पारज्ञायास्तु मङ्गलम्। स्थिरचित्ताय सततं साधुवृत्तनिषेविने सत्सम्प्रदाय सिद्धाय तस्मै सेव्याय मङ्गलम्। मीनपुष्येऽवतीर्णाय मानमेय विवेकिने ज्ञानदाय च सर्वेषां तस्मै नाथाय मङ्गलम्। विदिताखिलवेद्याय वेदान्तार्थप्रदायिने श्रीमद्वेदान्तरामानुजाख्याय गुरवे नमः। विदिताखिलवेद्याय वेदान्तार्थप्रदायिने श्रीमद्वेदान्तरामानुजाख्याय गुरवे नमः। नृसिंहरागवाक्येन छात्रेणेह सतां मुदे प्रणीतं मङ्गलमिदं तनोतु भुवि मङ्गलम्। नृसिंहराघवाख्येन छात्रेणेह सतां मुदे प्रणीतं मङ्गलमिदं तनोतु भुवि मङ्गलम्। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।